Mendoza. Ibigay. A first personal foul. A first second team foul. First try. 3 seconds. A second try. By number 7. Number 13. Ibigay. Ganun number 7. Number 10. Number 10. 50 seconds to go. Shot to improve. Pass to number 53. 10 seconds to shoot. Shot to improve. Tumama na bola, number 0. Pass to kayo ng tananapay. Pangpagigiliyon. Tananapay, 50. Shot to improve. Tira shot. Rebound. Number namin. Shot to improve. One day. MVP! Import galing! Shot to improve. Maganda may PC ka. Wala nung inuwi sa Bulacan yung PC. Next game, tingala. Tingala sa page. Seguro. 84. Hindi mo itapos rin Matkas. Matkas, pumupok. Ito na lang sa tubo. Babate. Matkas, sa tubo. Babate yung pasok yung Matkas. Matkas. Dahil go sa tubo. Highlights na, pare ko! Ino mo! Warapin na kayo, warapin na kayo! Base nyo, number 3, Matkas! Hit to the rock! Masira. Ako, 2 weeks. Makasira na yun, tapos nababenta mo sa akin. Kung ino ba 2 weeks? Kupal ka katapay dito. sa tubo. Video natin sila. Sumabok na dress sa tubo. Ganda din sa tubo. Botak sa tubo. Tanabang Pasto kayo, sabi nyo, pasto kayo, pakagot na namin natin, pasto na natin, seconds to shoot, natin, pasto kayo, kumike, itinira sa tubo. Sabi nyo, aatako, tatarbay, sa'yo na rin tubo, ribay, sa'yo na rin, sabi nyo, sa tubo. Sa tubo, display mo, takbok na yun. Parang napadaan lang. Ano, Mike Tyson. Dalawa kayo. Saya pala ilalim ng tube. Pasto ko nila sa ilalim. Number 7 sa tube. Okay, preparation 50 seconds. Ibigay kanina floater sa tube. Ang ilang galing na reverse niya, pre, no? Shot the goal. Raymond Green. Shot the goal. Raymond Green. Ang lakas mo. Shot the goal. Raymond. Shot the goal. Iska receive 59. Number 50. Number 10, Domira, it's good. Majas, jump, it's good. It's good. Pass to number 7, it's good. Number 0, 1 minute, exactly. Number 7, jump, it's good. Last seconds. It's good.